السلام علیکم، آداب۔ زد نیوز کے ساتھ میں محمد شہباز۔ زد نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا، بی جے پی کو اقتدار سے باہر کرنے تک پارٹی کرے گی جدوجہد۔ مرکزی حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اپوزیشن قائدین کو کر رہے ہیں ہراساں۔ دہلی شراب گھوٹالے معاملے میں کے کویتا سے پوچھ تاچھ۔ مجلسی صدر اسد الدین اویسی کا بی جے پی پر شدید تنقید۔ کہا، کے سی آر کی قیادت میں تلنگانہ کی شاندار ترقی، مودی کو نہیں آ رہی ہے راس، اس لیے کے سی آر کو بنا رہی ہے نشانہ۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کا کے سی آر حکومت پر طنز۔ کہا کہ کویتا شراب اسکیم میں ملوث ہو تو انہیں 1 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا جا سکتا ہے، مگر یہ سب ڈرامہ ہے جو بی جے پی اور بی آر ایس مل کر کھیل رہی ہے۔ ایم ایل سی کے کویتا کے خلاف نامناسب تبصرہ۔ بنڈی سنجے کے خلاف مقدمہ درج۔ وزراء نے گورنر سے مطالبہ کیا۔ کہا، بنڈی سنجے کے تبصروں کا مانگے جواب۔ ظہیر آباد میں جماعت اسلامی ہند سینٹر میں استقبال رمضان پروگرام منعقد۔ امیر حلقہ مولانا حامد خان کا خطاب۔ کہا، رمضان نیکیوں رحمتوں کی سوغات کا مہینہ، اسے خوش دلی کے ساتھ استقبال کرنے کی اپیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بی آر ایس کے صدر اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کو ملک میں اقتدار سے باہر کرنے تک پارٹی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ کے چندرشیکھر راؤ نے تلنگانہ بھون میں پارٹی کی میراتھن میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ میٹنگ جمعہ کی رات 7 گھنٹے تک جاری رہی۔ وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ بی جے پی تلنگانہ کی ترقی کو ہضم نہیں کر پا رہی ہے۔ میٹنگ میں وزراء، ایم پیز، ایم ایل سی، ارکان اسمبلی، پارٹی کی ریاستی ایگزیکٹو کمیٹیاں، مختلف کارپوریشنوں کے صدر، میئر، ڈی سی سی بی کی صدر، ڈی سی ایم ایس اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ راؤ نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ کی ترقی ملک کے لیے ایک مثال بن گئی ہے اور اس نے اپنی پالیسی سے دیگر ریاستوں کو متوجہ کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی اپنی پارٹی کی نااہلی کو چھپانے کے لیے کئی سازشوں میں ملوث ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ بی جے پی بی آر ایس کے عوامی نمائندوں کو ہراساں کر رہی ہے اور بی آر ایس کے وزراء، ایم پیز، ایم ایل اے، ایم ایل سیز اور پارٹی کے لیڈروں کو پہلے ہی مرکزی ایجنسیوں جیسے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن، سی بی آئی، انکم ٹیکس، آئی ٹی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے جھوٹے الزامات سے پریشان کر چکی ہے۔ بی آر ایس کے قومی صدر نے کہا کہ ہمیں کسی بھی حد تک ہراساں کرنے کی بی جے پی کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے اور بی جے پی کی بے بنیاد الزامات کا سامنا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں غریبوں کے لیے اسکیموں کے نفاذ میں بدعنوانی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ اس سے ایم ایل اے کی مستقبل پر اثر پڑے گا، اس لیے انہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ دہلی شراب اسکیم میں بی آر ایس ایم ایل سی کے کویتا سے ای ڈی کی پوچھ تاچھ سے قبل آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی ہفتے کے روز تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ اور ان کے افراد خاندان کی حمایت میں آ گئے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے تلنگانہ کی تیز رفتار اور جامع ترقی کو یقینی بنانے والے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو نشانے بنانے پر مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں تلنگانہ شاندار ترقی کر رہا ہے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی حکومت کے سی آر کو نشانہ بنا رہی ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ میں مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے عوام کو گھروں میں ہتھیار رکھنے کا مشورہ دیا، لیکن مودی حکومت تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ اور ان کے خاندان کو، جو تلنگانہ کی جامع ترقی کی قیادت کر رہے ہیں، نشانہ بنانے میں مصروف ہے۔ اویسی کا یہ تبصرہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جبکہ سی آر کی دختر کے کویتا سے ای ڈی دہلی شراب اسکیم کے بارے میں سوالات کر رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کویتا اور حیدرآباد تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بی آر ایس قائدین نے پولیس سے شکایت کی کہ بنڈی سنجے نے رکن کونسل کے کویتا کے خلاف نامناسب تبصرہ کیا ہے۔ بی آر ایس قائدین کی شکایت کی بنیاد پر حیدرآباد کے بنجارا ہلز پولیس اسٹیشن میں بنڈی سنجے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تلنگانہ وومن کمیشن نے بھی بی جے پی کی ریاستی سربراہ بنڈی سنجے کی ریمارکس پر سنجیدہ نوٹ لیا ہے۔ خواتین کمیشن نے ڈی جی پی کو بنڈی سنجے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، جنہوں نے ایم ایل سی کے کویتا پر نامناسب تبصرہ کیا۔ خواتین کمیشن نے بنڈی سنجے کو شخصی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ خواتین کمیشن کے چیئرپرسن
लक्ष्मण रेड्डी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बंडी संजय के तबसरे ख़वातीन की तजलील करने वाले हैं। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने बंडी संजय के रिमार्क्स के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज कर रहे हैं। बंडी संजय का पुतला भी जलाया गया और कविता से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया गया। बीआरएस कायदीन ने बंडी संजय के खिलाफ SR नगर PS में शिकायत दर्ज कराई है। वज़ीरा सत्यावती राठौड़ और सबिता इंदिरा रेड्डी ने गवर्नर तमिलिसाई से मुतालबा किया है कि वो बंडी संजय के तबसरों का जवाब दें। कार्बन कॉन्स्टिट्यूंसी TVR बंडी संजय ने जो वाक्य किया है कल, कविता को अरेस्ट नहीं करे तो क्या प्यार करते बोल के बोला है। कोई एक महिला के बारे में ऐसी हरकत, ऐसी बातें करने से उसको कैसे शर्म नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बंडी संजय, अगर तेरे में दम है तो अभी हैदराबाद में फिर के दिखा तू। उसके बाद में हम लोग फिर क्या है, BRS क्या है, तेलंगाना की टीम क्या है, ये हम दिखाएंगे आपको। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर MLC के कविता शराब स्कैम में मुलव्विस हो तो उन्हें 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये सब ड्रामा है जो बीजेपी और BRS मिलकर खेल रही है। रेवंत रेड्डी ने जगत्याल जिले के मल्लापुर मंडल के मतीम पेट में शुगर फैक्ट्री का दौरा करने के बाद मीडिया से बात की। कविता को गिरफ्तार किया गया तो KCR सड़कों पर एहतजाज करेगी। ये सब प्रशांत किशोर की हिकमत अमली है। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट पर हल्दी के किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद जिसने बॉन्ड पेपर लिखा था वो हल्दी बोर्ड लेकर आएंगे, अपना वो वादा पूरा नहीं किए। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక విమలక్కను, ఒక మందకృష్ణ మాదిగను, పార్లమెంటు సభ్యుడైన నన్ను అరెస్టు చేసి జైల్లో పెట్టి హింసించింది నువ్వు కాదా? విమలక్క ఆఫీస్ మీద దాడి చేసినప్పుడు ఈ విజ్ఞత ఎక్కడ పోయింది? మందకృష్ణ మాదిగను చెర్లపల్లి జైల్లో నిర్బంధించినప్పుడు ఈ విజ్ఞత ఎక్కడ పోయింది? పార్లమెంట్ సభ్యుని కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ను నీ కొడుకు ఫామ్ హౌస్ మీద డ్రోన్ ఎగిరేసిండని అరెస్టు చేసి నోటీస్ ఇవ్వకుండా చెర్లపల్లి జైల్లో నిర్బంధించినప్పుడు ఈ తెలివితేటలు ఎక్కువైనాయి. మీడియాలో నీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుండ్రని తీన్మార్ మల్లన్నను, రవిప్రకాష్ను అరెస్టు చేసి జైల్లో పెట్టినప్పుడు ఎక్కడ పోయింది నీ అధికారం, నీ తెలివితేటలని నేను ఇవాళ అడగదలుచుకున్నా. విమలక్కకు ఒక న్యాయం, కల్వకుంట్ల కవితకి ఇంకొక న్యాయమా? మందకృష్ణ మాదిగకు ఒక న్యాయం, కల్వకుంట్ల కవితకి ఇంకొక న్యాయమా? తీన్మార్ మల్లన్నకు ఒక న్యాయం, నీ బిడ్డకి ఇంకొక న్యాయమా అని నేను అడుగుతున్నా. నువ్వు ఏం పని చేస్తే అది నీకు తిరిగే వస్తుందని వెనకటికి పెద్దలు చెప్పిండ్రు మిత్రులారా. ఆ ఎల్ల రేవంత్ రెడ్డిని కావచ్చు, మందకృష్ణ మాదిగని కావచ్చు, విమలక్కని కావచ్చు, తీన్మార్ మల్లన్నని కావచ్చు, లేకపోతే రవిప్రకాష్ను కావచ్చు, అన్యాయంగా నీకు అధికారం ఉందని అడ్డగోలుగా అర్ధరాత్రి పూట 2018లో నా ఇంటి తలుపులు బద్దలు కొట్టి నన్ను ఎత్తుకపోయి ఆ ఎన్నికలలో నన్ను ఓడించినావు కదా. పెద్దలు కోదండరామ్ గారు తెలంగాణ జేఏసీ చైర్మన్ గా పనిచేసిన ఆయన నిరసన తెలుపుతా అంటే తలుపులు బద్దలు కొట్టి కొండా లక్ష్మణ్ బాబూజీని, మన కోదండరామ్ గారిని గొర్రెని ఈడ్చుకపోయినావు కదా. ఈ పాపం ఊరికే పోతుందా? ఆ ఎల్ల బంగారం ముద్దోలే ఉన్నాడన్న కోదండరామ్ను ప్రభుత్వ తప్పిదాల మీద నిరసన తెలుపుతా అంటే తలుపులు బద్దలు కొట్టి గొర్రెని ఈడ్చుకపోయినావు కదా చంద్రశేఖర్ రావు. ఇయాల నీ వరకు వస్తే గానీ నీకు తెలుస్తలేదు. ख़वातीन इस मुल्क में अपने सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए मुल्क और कौम को तरक्की में अहम रोल अदा करते हैं। नई नस्ल को इंसानियत के लिए मुफीद बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। यौम ख़वातीन के मौके पर MPJM ऑफिस बूधन रोड माइनॉरिटी अकामती कॉलेज व स्कूल के ख़वातीन प्रिंसिपल की तहनीती तकरीब से MPJ ज़िम्मेदारों ने अब्दुल अजीज़ रियासती सदर, ज़हीरुद्दीन मकामी सदर, अनवर खान एडिटर, रोज़नामा हलचल तेलंगाना, एडवोकेट डॉक्टर सज्जाद ने खिताब करते हुए ख्यालात का इजहार किया। MPJ निज़ामाबाद के जानिब से अक़लियती अकामती स्कूल प्रिंसिपल धना लक्ष्मी फ़रहीन बेगम को तहनीत व शालपोशी की गई। इस मौके पर मज़कूरा ख़वातीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और MPJ का शुक्रिया अदा किया। अनवर अली, सैयद असलम और भी इस मौके पर कई ऐसे लीडर थे, कई ऐसे रहनुमा थे जो मौजूद थे। यौम ख़वातीन के आलमी दिन को कि 8 मार्च था और उसी सिलसिले की एक कड़ी आज मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के ज़िम्मेदारान बिलखुसूस ख़वातीन को मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस निज़ामाबाद के ऑफिस पर मदऊ किया गया
और उनके एजाज़ में एक तहनीती तकरीब रखी गई। मैं मशकूर हूँ तमाम असातिज़ा का जो आरमूर से, पिछपल्ली से और निज़ामाबाद से ख़ास तौर पर अक़लियती कॉलेजेस से वाबस्ता हमारे प्रिंसिपल्स यहाँ पर आई हुई हैं। मैं उन सबका दिली खैर मक़दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके कांधों पर जो जिम्मेदारी है खुद अपने बच्चों के साथ साथ मुल्क और मिल्लत के बच्चों की, वो उसको कमा अदा करने की कोशिश करेंगे। आज ये प्रोग्राम ज़हीर साहब, अनवर ख़ान साहब, सज्जाद साहब, असलम साहब और जनाब रूपेश रेड्डी साहब और दीगर बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में कामयाबी तक हमकिनार हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जिस तरह का ताउन अक़लियती इदारों को रहेगा, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस इस मामले में मुकम्मल तौर पर अपना ताउन। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद में वाक़ जमात इस्लामी हिंद सेंटर में इस्तक़बाल रमज़ान प्रोग्राम का इनक़ाद अमल में आया, जिसमें अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान ने ख़िताब करते हुए कहा कि रमज़ान नेकियों का मौसम बहार और रहमतों की सौगात का महीना है जो अनक़रीब हम पर साया फ़ुगन होने वाला है, जिसका हमें खुश दिली से इस्तक़बाल करना है। रमज़ान का वो बाबरकत महीना है जिसकी अज़मत व बरकत बिलाशुबा अज़ीम है। मौलाना ने मज़ीद कहा कि मुसलमान रमज़ान की कदर करें, मुसलमान हक़ीक़ी मुसलमान बने और पाबंदी के साथ रोज़े रखें। इस जलसे इस्तक़बाल माह रमज़ान का आगाज़ मौलाना मुफ्ती क़ासिम आतर क़ासिमी ख़तीब मस्जिद अरफ़ात ज़हीराबाद के तज़कीर बिलकुरान से हुआ। मौलाना ने सूरह फ़ातिहा और सूरह बक़रा की आयतों का खुलासा पेश किया। मौलाना अमजद हुसैन पटेल नाज़िम ज़िला संगारेड्डी ने इफ्तिताही कलामात अदा करते हुए रमज़ान मुबारक और कुरान की अहमियत बतलाई। मौलाना नाज़िमुद्दीन गौरी अमीर मकामी जमात इस्लामी ज़हीराबाद ने इज़हार तशक्कुर पेश किया, जबकि मोहम्मद मोइनुद्दीन माविन अमीर मकामी ने निज़ामत की और मोहम्मद कैसर गौरी सिक्योरिटी इस्लामी मुआशरे ने इंतज़ामात की। इस मौके पर मुअज़्ज़िनीन शहर और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ये वो दरवाज़ा है, उसमें रोज़ेदारों के सिवा कोई और दाखिल नहीं हो सकता। उनके लिए बिल्कुल एक अलग दरवाज़ा है। ये वो क्या है, कौन सा महीना है ये? फरमाया हुवा शहर अव्वलुहु रहमा, कि वो महीना है जिसके पहले हिस्से में या पहले दहे में रहमत है। तो औसतुहु मग़फ़िरा, और उसके वस्त में मग़फ़िरत। वआफ़िरुहु इजुकुम मिन, तो अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ कर देते हैं। मन क़ाम रमज़ान, जो कोई रमजान के महीने में रातों के वक्त में खड़ा हो जाता है, नफिल मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इतनी अज़मत है, इतनी अज़मत है बुज़ुर्गी, उसका मुकाम और मर्तबा इख्तियार करने। रियासत तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के मतनाज़ा बयान के बाद आज टोली चौकी में बीआरएस लीडरों और कारकुनों ने एहतजाज किया। कल बंडी संजय ने अपने एक बयान में कहा था कि कविता को अरेस्ट नहीं करेंगे तो क्या प्यार करेंगे। ये नाज़िबा अल्फाज की मजम्मत करते हुए बंडी संजय के खिलाफ बीआरएस कायदीन ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया। बंजारा हिल्स पुलिस ने आईपीसी की दफ़ा 354, 509, 504A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना वुमेंस कमीशन ने भी बीआरएस के रियासती सदर बंडी संजय के नासिबा तबसरा पर नोट लिया है। वहीं तेलंगाना स्टेट सिविल यूनियन के सदर टी विजय राम सिंह और सुधीर चौधरी की क़यादत में बंडी संजय का पुतला नज़र आतिश किया गया और कहा कि किसी भी ख़वातीन के बारे में ऐसा नाज़िबा तबसरा करना गैर फ़ाइल अमल है। बीआरएस कायदीन बंडी संजय को नामुनासिब तबसरा करने पर फौरी गिरफ्तार करने की मांग की है और मज़ीद कहा है कि बंडी संजय एमएलसी के कविता से माफ़ी मांगे।
ریاست تلنگانہ کے حلقہ بودھن میں کانگریس نے پھر سے KCR حکومت پر مسلمانوں کے خلاف دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے۔ اقلیتی تعاون کے جنرل سیکریٹری عنایت علی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بودھن کے اندر کل 19 اسکول موجود ہیں، یعنی اردو کے 19 اسکول موجود ہیں، مگر اس میں اساتذہ نہیں ہیں۔ عنایت نے کہا کہ الیکشن قریب آتے ہی MLA شکیل مسلمانوں کو لبھانے کے لیے اردو اسکولوں کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ KCR حکومت نے مسلمانوں کو 12% تحفظات دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر آج تک مسلمانوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا گیا۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں 1.32 کروڑ روپے مالیت کا 2.314 کلو سونا ضبط کیا۔ ایک اطلاع پر DRI حیدرآباد کے عہدیداروں نے فلک نما ایکسپریس کے ذریعے کولکتہ سے آنے والے ایک مسافر کے پاس سے یہ ضبط کی۔ DRI نے اپنے پریس ریلیز میں کہا کہ سونے کی بسکٹ 2.314 کلو ہیں، جن کی مالیت 1.32 کروڑ روپے ہیں۔ اس شخص نے کولکتہ سے یہ سونا خریدا تھا، اس کو گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا۔ ضلع سنگاریڈی کے ظہیر آباد میں صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر ظہیر آباد میں سالار ملت آل ان ون ماڈلز پیپر کی تقسیمی تقریب ظہیر آباد مجلس اتحاد المسلمین ظہیر آباد کی جانب سے منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی معزز رکن اسمبلی کاروان و سنگاریڈی ضلع انچارج کوثر معین الدین نے شرکت کی۔ ظہیر آباد کے تمام اردو میڈیم اسکولز کے طلبہ و طالبات میں سالار ملت آل ان ون ماڈلز پیپر کی تقسیم رکن اسمبلی کاروان کوثر معین الدین مجلس اتحاد المسلمین ظہیر آباد کے صدر محمد اطہر احمد کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس تقریب میں کوثر معین الدین نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مجلس اتحاد المسلمین مرحوم صدر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے آل ان ون ماڈلز پیپر کی شروعات کی تھی، یہی سوچ کر کہ مسلمان بھی تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں اور ہر صوبے میں ترقی کرے۔ اس موقع پر تامل شیخ رفیع، مجلسی صدر محمد یونس و دیگر کارکنان بھی موجود تھے۔ دیکھیں ہمارے نمائندے محمد شجاع الدین کی یہ خاص رپورٹ۔ تعلیم پا رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام طلباء کے اندر بھی انشاءاللہ آنے والے امتحانات کے اندر اچھے نمبرات لے کر کامیاب ہو، اور جونیئر کالج آپ کے شہر ظہیر آباد کے اندر ہے اور آپ کے شہر سے دور میں سمجھتا ہوں سنگاریڈی کے اندر بھی وہاں پر بھی ڈگری کالج جونیئر کالج ہے، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کے شہر حیدرآباد تلنگانہ کے اندر دنیا بھر سے کئی ایسے لوگ ہیں کہ حیدرآباد شہر کو اگر تعلیم پاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر بڑے سے بڑے یونیورسٹی شہر حیدرآباد کے اندر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظہیر آباد سے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے۔ اگر تعلیم کے لیے آپ کو کہیں پر بھی جانا ہے تو تعلیم پانے کی ضرورت ہے، اور موجودہ حالات اور آج کے جو حالات کے اندر ہے تعلیم کے بنا کوئی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کی جماعت میری جماعت کے پرو لیڈر جناب حبیب ملت اکبر الدین صاحب نے آپ دیکھتے ہوں گے شہر حیدرآباد کے اندر کم سے کم 10 سے 15 بڑے بڑے اسکولز کو کھول کر فری تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس اسکول سے تعلیم پانے والے کئی بڑے بڑے عہدوں پر پا رہے ہیں، اور بڑے بڑے یونیورسٹیز کے اندر بھی اپنے آپ کو تعلیم پانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں یہاں کے تمام ظہیر آباد کے طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے آنے والے امتحانات کے اندر، اور جونیئر کالج ڈگری کالج کے اندر وہاں پر بھی آپ حصہ لے کر اچھے سے اچھے نمبرات لے کر کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، ظہیر آباد کے تمام طلباء کے اندر انشاءاللہ اچھے سے اچھے عہدے پانے والوں میں سے میرے بچیاں میرے بھائی لوگ رہیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کے اسکول کا نام روشن ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے شہر کا آپ کے گاؤں کا نام روشن ہوگا۔ تمام طلباء سے گزارش کرتا ہوں، اور خاص طور سے اس اسکول کے تمام ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں ان طلباء کے اوپر کافی وقت دے کر آپ تمام جس طریقے سے تعلیم دیں گے کہ طلباء اس طریقے سے تعلیم پائیں گے، اور میں یہاں کے تمام ذمہ داروں سے بھی ایک مرتبہ ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں ان کے اوپر کافی وقت دیجیے، ان کے اوپر ٹائم دے کر انشاءاللہ مد نظر رکھتے ہوئے امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام طلباء کے اوپر ٹائم دے کر اچھے سے اچھے نمبرات لینے کی آپ کے پر بھی کوشش کریے، اور یہ بچیاں بھی انشاءاللہ امتحانات کے اندر
अच्छे से अच्छे नंबर देकर कामयाब होंगे। फिर एक मरतबा इन तमाम तलबा से गुजारिश करता हूँ, अभी वक्त कम है आप तमाम से, फिर एक मरतबा इन तमाम तलबा से और यहाँ पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ। गुलुकमा वीक जो कि 12 ता 18 मार्च मुनक्किद होने वाला है। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में इस कैंप का इनकाद अमल में आएगा। गुलुकमा से मुतालिक तफसीली रोशनी डाली गई है और आवाम से अपील की गई है इस कैंप से इस्तेफादा हासिल करते हुए आवाम में शऊर बेदारी पैदा करें। इस मौके पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर विंगटा, डॉक्टर सुपिन्ना, डॉक्टर नजफी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, बीजेपी को इक़्तिदार से बाहर करने तक पार्टी करेगी जिद्दोजहद। मरकज़ी हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए अपोजिशन कायदीन को कर रहे हैं हरासा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता से पूछताछ। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर शदीद तनकीद। कहा, केसीआर की क़यादत में तेलंगाना की शानदार तरक्की, मोदी को नहीं आ रही है रास, इसलिए केसीआर को बना रही है निशाना। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी का केसीआर हुकूमत पर तंज। कहा कि कविता शराब स्कैम में मुलव्विस हो तो उन्हें 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर ये सब ड्रामा है जो बीजेपी और बीआरएस मिलकर खेल रही है। एमएलसी के कविता के खिलाफ नामुनासिब तबसरा। बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़रा ने गवर्नर से मुतालबा किया। कहा, बंडी संजय के तबसरों का मांगे जवाब। ज़हीराबाद में जमात इस्लामी हिंद सेंटर में इस्तक़बाल रमज़ान प्रोग्राम मुनक़्क़िद। अमीर हल्का मौलाना हामिद खान का खिताब। कहा, रमज़ान नेकियों रहमतों की सौगात का महीना, इसे खुश दिली के साथ इस्तक़बाल करने की अपील। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।